त्यांनी कृपया व्यासपीठावर स्थानापन्न. It is indeed a moment of great pride and happiness to welcome all to the annual prize distribution and cultural program of the Peshwar Institute for Higher Secondary Education, Mandral, Goa. Today is not just an event on the calendar, it is a celebration of effort, growth, and togetherness. It is a day when dedication meets recognition, when talent finds a stage, and when hard work is honored with appreciation. Over the past year, our students have worked with determination, guided by the constant support of our teachers and the encouragement of our parents. This morning is dedicated to acknowledging those efforts and celebrating every step taken towards excellence. And to make this event even more special, we are truly honored to have with us all our esteemed guests, respected dignitaries, management members, teachers, parents, and our well-wishers whose presence adds grace and meaning to this occasion. Along with academic achievements at the Peshwar Institute, we strongly believe in nurturing creativity and confidence. Hence, this program also brings together a vibrant showcase of cultural performances prepared with great enthusiasm by our talented students. Through music, dance, and expression of art, they will share their joy, culture, and imagination with all of you. As we proceed with today's program, let us take a moment to appreciate not just the achievement being recognized, but the values being nurtured, like discipline, teamwork, respect, and the courage to perform and excel. And memorable moments as we celebrate the achievements and talent of our students. Once again, a warm welcome to everyone present here. Let us enjoy the program and make this occasion a truly meaningful one. I welcome you all once again. Resilience and a passion for learning. We are grateful for the presence of our esteemed guests, our dedicated faculty, and most importantly, our proud students who are the heart and soul of this institution. So once again, welcome to all. सुस्वागत. उपस्थितांचे दीर्घपणे स्वागत करण्यासाठी येत आहेत आमच्या अकरावी कला शाखेच्या विद्यार्थी. त्यावेळी मान्यवरांचा स्वागत आणि परिचय करून देण्यासाठी मी माझ्या सहकारी शिक्षिका अपर्णा शिंदे यांना विनंती करतो. शब्दात तर त्यांचे स्वागत झालेलंच आहे, तर पुष्प देऊन त्यांचे स्वागत आणि परिचय करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे. सर्वप्रथम आजच्या कार्यक्रमास उपस्थित प्रमुख अतिथी
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या लोकप्रिय आमच्या मांजरे गावच्या माई म्हणजेच माननीय सौ झेडपी मेंबर तारा गडफटकर मॅम तर स्त्रियांना प्रोत्साहित करत असतात. आकाशवाणीवर त्यांची समाज कार्यकर्त्या म्हणून मुलाखतही घेण्यात आलेली आहे. तर त्यांना कीर्तन ऐकणं व तसेच पौराणिक सामाजिक अशी नाटकं खूप आवडतात. त्यांना मेडिसिन या फील्डमध्ये जास्त रुची असल्यामुळे त्यांनी B.Pharm ही पदवी प्राप्त केली व त्यांच्या स्वतःच्या अशा औषधालय आहेत. त्याचबरोबर समाजसेवा करणे, गरजूंची मदत करण्यासाठी धाव घेणे हा त्यांचा मूळ स्वभाव. विनंती करते की पुष्पगुच्छ देऊन त्यांनी त्यांचे स्वागत करावे. तसेच आजच्या कार्यक्रमास खास आमंत्रित गावच्या सुधारणेसाठी सतत धडपड करणारे मांजरे गावचे सरपंच श्री रॉबर्ट फर्नांडिस सर आमच्या सोबत उपस्थित आहेत. वेळात वेळ काढून तुम्ही इथे उपस्थित राहिलात त्याबद्दल तुमचेही मनापासून स्वागत. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करते. धन्यवाद. तसेच मांजरे विकास परिषद संस्थेचे मॅनेजर श्री NJ नाईक जे आपल्याला young, talented and always motivating personality आमच्या मांजरे कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंटच्या ऍडमिनिस्ट्रेटर माननीय डॉक्टर प्रतीक्षा कलाप आमच्या सोबत उपस्थित आहेत. त्यांचेही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करूया. सप्तेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य श्री अरुण नाईक सर एक उत्कृष्ट साहित्यिक, शांत अशा स्वभावाचे आणि अभ्यासू त्यांचेही आपण पुष्प देऊन स्वागत करूया. पालक शिक्षक संघटनेचे खजिनदार OP मामल हेही उपस्थित आहेत. त्यांचेही पुष्प देऊन स्वागत करूया. तसेच माजी PTA अध्यक्ष महेश कांबळे सर यांचेही पुष्प देऊन स्वागत करूया. पत्र Prasad Kapti, requesting the chief guest, Madam Tara Hadpatar, to give away the prize. The students securing the second prize in 11 commerce exams held in February 2025 goes to Master Raj Singh Rajiv Rana. Round of applause. The third prize for the student who stood third in the 11 commerce exams in February 2025 goes to Master Viraj Pandurang Palsekar. And 5 goes to Miss Pranjal Gopi Mamal, requesting Shri Kapil Kurgaukar sir to give away the prize. Please clap for her. The second prize for the student who stood second in 11 arts exams goes to Master Prathamesh Pramod Mandrekar. Students, please clap.
The third prize for the student who stood third in 11th arts exams goes to Master Aryan Prasad Shahapurkar. Thank you, sir. Exams held in February 2025 goes to Miss Arya Suhas Chattar. She is also awarded a cash prize for securing the highest marks in the following subjects: economics, cash prize sponsored by Shri Arun Naik; accountancy and secretarial practice, cash prize sponsored by teacher Suniksha Gaukar; business studies, cash prize sponsored by Sir Sitaram Ashrekar; Marathi from this. Srimati Aishwarya Lakshman Gatti has kept a fixed deposit of rupees 20,000 in the memory of her husband, late Lakshman Mangesh Gatti, for the students standing first in the general stream and vocational stream. So in the general stream, this award also goes to Miss Arya Suhas Chattar, requesting our administrator, Dr. Pratiksha Khala, to give away the award. A huge round of applause, please. Second, in 12th Commerce Goa Board exams held in February 2025 goes to Ms. Richa Rajendra Petekar. She is awarded a cash. भाई 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 अच्छा ट्रॉफी वयर there the machine momento where there भाई where there okay Thank you, sir. Requesting Madam Tara Harpatkar to give away the prize. Please clap for her students. The student who stood second in 12 Arts Goa Board exams goes to Miss Sejal Saroj Vishwakarma. As a corporation, a cash prize sponsored by Sir Sitaram Ashrekar. Thank you, madam. Awarded to Miss Simran Sandesh Parwar for scoring highest marks in cooperation, a cash prize sponsored by Sir Sitaram Ashrekar, and in English subject, a cash prize sponsored by Sir Rama Kovekar in the memory of his father, late Mureshwar Kovekar. Requesting Shri Prasad Shahapurkar sir to give away the prize. Thank you, sir. In the form of cash is been sponsored by Shri Kulhas Shetye in the memory of his father, late Ramchandra Shetye, and also cash prize is sponsored by teacher Suchita Kubal in the memory of her uncle, late Yashwant Thakur. Requesting Shri Robert Fernandez to give away the prize. Please clap for her. And this is Miss Rucha Vijay Kelkar of the vocational stream. The best cricket tournament organized by the Goa Cricket Association under BCCI. Please come forward, Viparna. Thank you, sir. I now request my colleague, teacher Bernadette Rodriguez, to continue with the program. Robert Fernandez to honor our meritorious students. The first prize goes to Master Vaibhav Babli Shirodkar of Standard 11th ON of Spanish Street. Master Sheikh Muhammad Rafiq
And the third prize goes to Master Ankit Sharma. For 11th standard fashion designing and making, the first prize goes to Miss Rucha Vijay Kerkar. Students, don't forget to clap. The second prize goes to Miss Sanjana Babli Saban. Get ready, students. And the 11th standard fashion designing and making goes to Sanya Sachin Saban. Please students who excelled in the Goa Board of Examination held in February 2025. The first prize in 12th Office Management is awarded to Master Tanveer Rajendra Sandekar. Master Tanveer is present here. Please come forward. He is awarded the cash prize of rupees 500, sponsored by Mrs. Babita Satyavan Dikshit. So also he gets the cash prize of rupees 500, sponsored by Mrs. Snehal Naik, for scoring highest marks in clothing and academic assignment. To Master Gurbankur Sandeep Kamalkar. Gurbankur is here. In fashion designing and market making, the second prize goes to Miss Brunel Fernandez, and the third prize to Miss Veena Krishna Naik. Thank you, sir. Congratulations, students. Please clap for her. Ramesh Mandrekar from 12th Arts. Give a huge round of applause. Second, Ms. Soha Anand Mapari from 11th Arts. And Ms. Rucha Vijay Kerkar from 12th FPM. Thank you, sir. एका वर्षाचे काम असतात हायस्कुलाचे तसे तुमचे ते सगळे नेमा वाचलेले आसा हांगा दोन ग्रुप आसा त्या सायडीन बॉयज आसा हे सायडीन गर्ल्स आसा की ना ते सायडीन पेरेंट्स आसा हे सायडीन पेरेंट्स आसा फाटल्यान स्टाफ आसा टीचर आसा मी सगळे आसा आता एक तुम्ही एक ट्राय केली की क्लॅप वाजोवपाचे हांव म्हणटा तुमकां खबर आसता न्ही पायनॅपल असता पळय त्या पायनॅपलचे ज्यूस असता बेटा कितें म्हणटा पायनॅपल बॉयज पायनॅपल त्याचो ज्यूस येता ताका कितें म्हणटा पायनॅपल ज्यूस आणि तो क्लॅप करना ताका कितें म्हणटा कंज्यूस कितें म्हणटा कंज्यूस आता आमी पळोवया कोण कंज्यूस आसा ती हांव पयलीं सांगता गर्ल्सांक कित्याक आतां जितली देशभर न्हू सगळ्यांच्या हृदयान आसा जाणट्या नेणट्यांच्या आमच्या अशा हृदयान घरी घालपाचें नांव आसा कोणे तरी तें घेवप आनी कोणाचे तरी हातीन घेवप कित्याक आमी सगळीं तशी आसा आयज आसतली फाल्यां नासतली आमचें तें आमीच घट मारून रावप मिठी मारून रावप हें आमचें कर्तव्य न्हू कोणाकय तरी तें आपूण दुसऱ्या हातीन घेवप आनी ती संस्था कसलें कार्य फुडें व्हरप ती इमारत उबरली आमच्या भाईचें नांव तुम्ही सगळ्यांनी आयकलां आसल्यार ती संस्था आयज आमची प्रतीक्षा कलप तेंची सून ती संस्था फुडें व्हरता ती संस्था फुडें व्हरतना खूब अडखळे आयले जेन्ना आमी रस्त्यार येतात
आमकां खंय तरी फास्ट येवपाचें आसता पूण खूब तरी मदीं अडखळे येता ना तरी स्पीड ब्रेकर तरी खंय येतात की ना अशे खूब अडखळे येतात आनी ह्या अडखळ्यासून आमी खंय तरी वयर सरतात असो भाई खूब त्रास घेतल्या लोकांक तळघरा खातीर पावल्यात आनी आदर संस्था तयार केली आनी ह्या संस्थेंतले एक ज्येश्ठ अशे आमचे जगूभाई हांगा आसा त्यांचे प्रवचन त्यांचे खूप आयकपा सारखे ते एक वक्ते आसा अशे ह्या संस्थेन भाईन खंय तरी जोडून दवरले आसा ती संस्था आज आमची प्रतीक्षा मॅडम फुडें व्हरता त्या खातीर मेळोंक ना हे थोड्यांचे उद्देश आसता आनी भुरगे आपल्या पेरंट्सांक येवपाचे आसता तांकां सुद्दां खंय तरी दफटून दवरतात आनी ती पेरंट्स येवपाचे आसतना सुद्दां खंय तरी फाटीं फुडें जाता पण ह्या कार्यक्रमात जे तुम्ही एक वर्स जे काम केले एक वर्सा खातीर खूप धडपड आसता ते हांगा शाळेन पावूंक जाय कॉलेजीन पावूंक जाय त्या खातीर तुमकां सकाळी आवय बापूय उठयतात खूब आसता हे सगळे करून करून तुमी हांगा येता आनी एका वर्सान जे तुमी प्रोग्राम केले तेजे जे प्रायज घेवपाक जाय तुमचे पेरंट्सांक तुमी आपयना तर म्हाका दिसता तुमी खंय तरी चुकतात उलोवपा सारखे खूब आसा पण हो टायम ना पण हांव इतलेंच सांगता जेन्ना आमकां अशें व्यासपीठ मेळटा त्या व्यासपीठासून खंय तरी तुमकां सांगपाची संदी आमकां मेळटा एखादो भुरगो जर सकल पंचायती कडेन फाटल्यान खंय तरी मोबायलाचेर गेम खेळटा खंय तरी हें करता जाल्यार आमी त्या भुरग्याक जर आपण सांगची बाबा अशें करचें न्हू तो भुरगो आयकना तेन्ना 10 भुरगीं जेन्ना इस्कॉलान जाल्यार खंय तरी बसता आनी त्या 10 जाणांच्या फुड्यान जर कोणाक सांगशी जाल्यार तो भुरगो खऱ्या एक तरी भुरगो तो आयकता सांगता तुम्ही पेरंट्सांक सांगपाक कित्याक वचता कळना आयज सुंदर असो कार्यक्रम जाला वर्साभराचो तुजो प्रोग्राम आसा पेरंट्सांक तुमी आपोवंक जाय आसली आनी पेरंट्सांक येवपाची कित्याक पेरंट्सांक तुमकां खबर आसा न्ही शेवटी पेरंट्स आमचे जल्म घातल्या उपरांत पयलीं जेन्ना आमचे डोळे उगडटात तेन्ना आमचे पेरंट्सूच आमच्या फुड्यान आसता की ना तेन्ना फ्रेंड नासता कोण नासता आनी अशें कोण भायले फ्रेंड सर्कल अशें नासता जेन्ना आमचे डोळे उगडटात तेन्ना आमचे पेरंट्स आमच्या फुड्यान आसता आनी जेन्ना आमचे डोळे धांपतात तेन्ना आमकांय दिसता की आमच्या भुरग्यांनी आमच्या फुड्यान रावचें अशें खंय तरी हें दिसता पण हें खंय तरी आतां खंय तरी पयस जायत गेला आयज खंय तरी आमी हालींच आमचे गजानन मांद्रेकराचे पुस्तकाचें इनोग्रेशन जालें तेन्ना आमी तेज्या बरोबर वोकेशनल कॉमर्स आणि हे सब्जेक्ट आसा हांव एक्चुअली सायन्स बॅकग्राउंडाचो स्टुडंट आनी हांव पयलीं एसएफएक्सान शिकलो शिवोले मागीर हांव न्यू गोवान शिकलो म्हापसा सो आमच्या न्यू गोवान अशें आशिल्लें की ए बी आनी सी डी म्हणून डिविजन ए बी जे भुरग्यांक सी डी जे भुरग्यांक बरे मार्क्स पडटाले ते सी डी अनफॉर्च्युनेटली सी डी आसताले ए बी भुरग्यांक जे मातशे कमी मार्क्स पडटाले ते आसताले आनी तुमकां सांगपाक मेळना आमी आतां हांवें म्हाजे फ्रेंड्स आसा म्हाजे सगळे न्यू गोवाचे भुरग्यांक पळयला एक सीडीचे भुरगे डॉक्टर जाताले इंजिनियर जाताले फायन बट खुबशे हांवें भुरगे पळयला जे ए बीन शिकला ते आतां आमच्या परस खूब वयर पाविल्ले आसा तांकां मे बी एड्युकेशनान कमी मार्क्स पडटाले 4 मार्क्स कमी पडटाले बट तेंच्यांनी बिझनसान आनी आपूण ज्या फिल्डान आसा तातूंत इंट्रस्ट दाखोवन ते आतां म्हणजे आमी सुद्दां पावचे ना ह्या लेवलाचेर ते बिझनसान आनी इतर क्षेत्रांत वयर सरिल्ले आसा आतां म्हाका खबर आसा की आयज जे प्रायज दिले सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता जे विनर्स आसले ते आनी जेंकां प्रायज मेळोंक ना तेंच्यांनी डिसहार्टन जावपाचें ना म्हाज्या मता प्रमाणे पार्टिसिपेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट 100% पार्टिसिपेशन आपले दिवंक जाय आपलें मन लावंक जाय जिखता ते जावन न्ही आपूण सेकंड प्रायज येयलो थर्ड प्रायज फुडल्या फावटी आपूण ट्राय करतलो आनी सेकंड नाल्यार फर्स्ट घेतलो हे भुरग्यांचे इंटेंशन आसपाक जाय आतां नेक्स्ट हांव तुमकां सांगपाक सोदता ते म्हळ्यार करियर तुमकां मे बी घरा कडेन आयकलां आसतलें शेजारी म्हणटा आसतलो अरे सायन्स घेवंक जाय सायन्स बरें इंजिनियर जावंक जाय डॉक्टर जावंक जाय अशें तुमी आयकलां आसतलें नॉर्मल सायकोलॉजी आसा म्हाका एक विचारपाचें आसा तुमच्या भितर तुमच्या मदीं व्हडलें तुमकां म्हणजे करियर कितून करपाचें आसा मातशें म्हाका सांगा कोणाक गव्हर्मेंट सर्वंट कोणाक जावपाचें आसा हात वयर करा काय प्रॉब्लेम ना पुलीस कोणाक जावपाचें आसा कोणाक जावपाचें स्पोर्ट्सान कोणाक टिचर कोणाक जावपाचें आसा गर्ल्सांनी सांगलें टिचर कोणाक जावपाचें आसा ओके फॅशन डिझायनर कोणाक जावपाचें आसा
बिझनस कोणाक घालपाचो आसा सो कोणाक फॅशन म्हणजे कोणाक बुटीक घालपाचें आसलें आपले असा एक सांगचे ना म्हाका थोड्यांक आपले करपाक नो प्रॉब्लम बट कशें आसा की माझे अशें मत आसा आनी सगळ्यांचे हेच आसता की तुमी खंयच्या फिल्डान आसा आमच्या हांव एक्चुअली हांव फार्मास्युटिकल कंपनीन परचेज मॅनेजर म्हणून काम करता गेल्या 12 वर्सां जाली हांवें पळयलां की जे इंजिनियर्स आसतात व्हडले व्हडले क्वॉलिफिकेशन आसता तांकां केन्ना केन्ना प्रमोशन मेळना बट एक नॉर्मल भुरगो आसता जो डिप्लोमा केल्लो आसता तो जेन्ना भितर सरता आपले जे इंट्रस्ट आसा तो दाखयता इंजिनियरिंगान मशिनान जेन्ना तो इंट्रस्ट दाखयता तो फुडें वचून सक्सेस जाता आनी इंजिनियरा परत डिप्लोमा प्रमोशन घेता सो म्हाका अशें सांगपाचें आसा की तुमी खंयच्या फिल्डान वयता तेन्ना तुमी तुमचो इंट्रस्ट आसपाक जाय आता इट इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे पेरेंट्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हांगा टीचर्स आसा टीचर्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की हांव कितें टीचर तुमकां सांगूंक शकना तरी सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की टीचरांनी भुरग्यांचे कितें गुण आसता ते आयडेंटिफाय करचे आनी ताका मातसो मोटिवेट करचो ताका मेबी फायनान्शियल हे आसा बट कितें आसा जेन्ना वील आसता न्हू तेन्ना खंय ना खंय म्हाजें अशें मत आसा की देव फाटल्यान रावता आनी त्या मनशाक फुडें व्हरता आतां तुमकां एक सिंपल एग्जांपल दिता हांव तुम्ही ट्विटर ऐकलं आसतलें ट्विटर ऐकपाकूच जाय ट्विटराचो सीईओ कोण आसा इलॉन मस्क म्हणून ऐकला तुम्ही ताचे स्पेसएक्स म्हणून हे आसा कंपनी आसा इलॉन मस्क म्हणटा पळय तो सारको फ्रॉम पुअर बॅकग्राउंड म्हणजे कांयच नाशिल्ले फॅमिलीचे कांयच म्हणजे कांयच नाशिल्ले बट ताणें एक काम केलें की तो अशें हितून आपूण करियर करपाक गेलो रिस्क घेवपाक गेलो जे हितून कोणूच मनीस ना आनी तुमी सुनीता विलियम्स म्हणून ऐकला तुमी जी स्पेसान गेल्ली पळय नासा थ्रू आनी तिका जेन्ना ती स्पेसान गेल्ली तेन्ना तिका परत हाडपाक तांकां डिफिकल्टीज येवपाक लागली आनी इलॉन मस्क आसा ताणें जे स्पेसएक्स म्हणजे कंपनी आसा ते स्पेस हे धाडटाले रॉकेट कितें म्हणटाले वर्ड म्हाका सारकें जायना ते इंजीन धाडटाले वयर सो तेका जेन्ना तो जे इंजीन डेव्हलप करतालो की सगळ्यांक वयर व्हरपाचें हितून स्काय हितून आकाशान आनी तांकां परत हाडपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेन्ना ताका फेलियर मेळ्ळें 3दा ताजे फेल जाले आनी तो सारको लॉसान गेलो जे ताका स्पॉन्सर करताले तेंच्यांनी सुद्दां ताका फाटल्यान घेतले बट तेजो लास्ट अटॅम्प आसलो पळय ते तेजो सक्सेस मेळ्ळो आनी सुनीता विलियम्स तिका हाडपाक तो रिस्पॉन्सिबल आसलो कित्याक ताजेलो सक्सेस मेळ्ळो ताका कित्याक ताणें रिस्क घेतली आनी अशें काम केलें की हजारांनी लाखांनी लोकां मदीं कोण काम करिना अशें कामां ताणी इंट्रस्ट दाखयलो रिसर्च दाखयलो आनी आयज आमकां इलॉन मस्क म्हणटा तो रिचस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड त्यांनी रिचार्ज कित्याक जालो तो पयशे फाटल्यान वचोंक ना ताचो इंट्रस्ट आसलो आनी ताची रिस्क घेवपाची हे आशिल्ली पळय ती बरी आशिल्ली दुसरे वेळार म्हाका भुरग्यांक मत आसा की भुरग्यांनी क्वॉलिफिकेशन म्हणजे आपूण डबल ग्रॅज्युएट जालो मास्टर्स केले म्हणून क्वॉलिफायड जायना क्वॉलिफायड जावन आमकां सिवीक सेन्स आसपाक जाय आमी व्हडलेना दुसऱ्यांक क्वॉलिफायड जाले म्हणून आमी दुसऱ्यांक डिस्क्रिमिनेट करूंक नासता डिस्क्रिमिनेट म्हळ्यार कास्ट एज वेल एज इकॉनॉमिक कोण बाबा गिरेस्त आपूण गिरेस्त म्हणून आपूण दुसऱ्यांक आपूण क्वॉलिफायड तसो हे नासता एज्युकेशन म्हणजे कशें आसता की दुसऱ्यांक रिस्पेक्ट दिवप सक्सेस जावपाक जाय खंयच्या फिल्डान बिझनस आसूं एज्युकेशन आसूं कंपनी काम आसूं गव्हर्नमेंट सर्वंट आसूं तुका जर फुडें सरपाक जाय जी एक गोष्ट आसता ती सदांच तुका फुडें व्हरता ती म्हळ्यार सिन्सियरिटी कसलेंय काम करता न्हू तेन्ना आपूण सिन्सियर आसपाक जाय तुमचे टिचर्स आसता केन्ना तुमी लेट जातले तुमी कितें जालें तुमकां काम दिलें जाल्यार तुमी टिचरीक सांगपाक जाय मॅडम अशें हांव बरें नासलें आमच्या घरा कोण बरी नासली आमी तेका लागून करूंक पावले ना काय प्रॉब्लम ना टिचर म्हणटले ओके बट नेक्स्ट टायम तुमी इम्प्रुवमेंट करूंक जाय पळय मिस्टेक करप काय प्रॉब्लम ना बट परत जेन्ना रिपिटींग अ मिस्टेक इज अ बिग मिस्टेक सो तुमी म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की तुमच्या ज्या फिल्डान तुमी काम करतले फुडें करियर करतले तातूंत सिन्सियरिटी दाखया एज्युकेशन हे ते सगळें मागीरची गजाल जेन्ना तुमी सिन्सियरिटी दाखयतले तेन्ना सक्सेस म्हणटा तो तुमच्या पांया कडेन येतलो सो हांव मागता की तुमी आतां भुरगे आसा तुमचे हे स्कूल आसा तुमचे चड हांव
तकली हे करिना सिंपल दवरता. तुमचे स्कूल जे आसा स्कूल डेज आसा जावं कॉलेज डेज आसा ते आयुष्यातले एक्चुअली गोल्डन डेज असता आणि ते तुम्ही खरेंच मनांतल्यान एन्जॉय करूंक जाय. आपल्या मस्ती असता सगळे असता पण आपल्या लिमिटान रावूंक जाय, एन्जॉय करूंक जाय. कित्याक जेन्ना व्हडले तुम्ही जातले तेन्ना स्कूल मेमरीज तुमकां सदांच याद उरतली आणि हे दीस मागीर जेन्ना तुम्ही काम करता तेन्ना खूब स्ट्रेस असता. जेन्ना तुम्ही आता आसा तेन्ना एन्जॉय करपाचे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान आणि एड्युकेशन हे इक्वल असता. 50% एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आणि 50% एड्युकेशन दोन्ही घेऊन तुम्ही पुढे वचपाचे अशें म्हाका दिसता. आणि तुम्ही जे करियर करतले फुडें तातूंत फक्त स्वताचे डेव्हलपमेंट न्हू, आपली जी सरभोंवतणी सोसायटी असता, गांव असता, पयली फॅमिली मॅडमीन सांगला तशें तूं पयलीं आपल्या फॅमिलीक वयर काडपाक जाय, मागीर शेजारीक वयर काडपाक जाय, मागीर गांवाक वयर काडपाक जाय, मागीर आमच्या गोंयाक वयर आणि मागीर आमी आमच्या देशाक वयर काडपाक. इतलें म्हणून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. तुम्ही भुरगे आयज एन्युअल डे सेलिब्रेशन भुरगे शिकतात, सगळे वरसभर शिकतात, बट जेन्ना ही एक संधी मेळटा आपली कला दाखोवपाची आणि आपणाक जी कला आसा ती कलेचो बरो उपयोग इन फ्युचर करचो हे तितलेंच गरजेचें आसा. तेच भाशेन भुरगे तुमी जावं आमची भुरगीं आनी आमचे भुरगे चेडे आसात, तुमची ही जावन आसा एक आकारणी. जेन्ना तुम्ही शिकता आसतना तुमच्या लायफाची एक आकारणी करपाची, कित्याक तुमचे जे चिंतप जो ब्रेन आसा तितलो डेव्हलप जाल्लो आसना. तुमकां दिसता घडयेक तुम्ही डिसिजन तुमचे ओन घेवंक शकता, बट तितलें इजी ना. कित्याक आमी जायत्या वेळाचेर पळयता भुरगे आपणाच्या दबावान येवन जावं स्टडीजाचो स्ट्रेस वा आनी कसलो बारीक कसलो लायफान जर प्रॉब्लम येयलो जाल्यार रोखडेच कसले बॅड स्टेप घेवपाक कोणाकूच एडवायस घेयनासतना पण सुसायड करपाचें ट्राय, कितें पॉयझन घेवप आनी कितें आनी आपल्या लायफाचें काबार करपाचें हे डिसिजन आपुणूच घेता. आपल्या फ्रेंडांक विचारचें, आपणाक कसली जर प्रॉब्लम येयला आपल्या फ्रेंडांक विचारचें आनी कोणाक आपणाचे आवय आसता घरांत आवय विचारपाचें आनी ते भाशेन फुडले स्टेप तुमी घेवपाक तुमकां कोणीय मदत करतलो. कोणाकूच विचारनासतना कसलेय स्टेप घेवप हें तितलें बरें न्ही. कित्याक पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक वयर काडून एक बरी तांची फुडली इच्छा आसता भुरग्यांची की ताणें बरो फुडार करचो, बरें नांवान गांवांत नांव पडजोवन हाडचें. पण जायत्या टायमार हें अशें जायना आनी पेरंट्स खूब निराश जातात. तेच भाशेन तुमी भुरगे हो तुमची एज आसा आमची आसली, कोण सिगरेट्स आनी कसले नशा असले दुसऱ्या भुरग्याक पळोवन आपले जिवीत ते भाशेन चलोवपाचें जायती ट्राय जाता. की तरी तुमी तेचेर बंधन हाडून बरे वाटेन चलपाचें तुमी ट्राय करचें. तेच भाशेन आमची भुरगीं आसा. कसलेय डिसिजन तुमी घाईन घेवपाचें ना, की बरें चिंतून हाचेर बरो निर्णय करून फुडले स्टेप तुमचे जे फ्युचर बरे भाशेन फुडें व्हरपाचें. आनी म्हाजें तुमकां इतलेंच सांगणें की तुमी बरे भाशेन तुमचें फुडलें जिवीत सारचें आनी बरें पावल मारचें. कसलें वायट पावल मारून मागीर चिंतून रडोन वा दुसऱ्यांक दुखी करून कांय फायदो ना. ताका लागून बरें चिंतून बरें फुडलें पावल मारात आनी तुमकां बरें यश फुडें हांव सगळ्यांक भुरग्यांक आवडटा. थँक्यू. कार्यक्रमचे श्री कपिल कोरगांवकर सर, तसेच या गावचे मांद्रे गावचे सरपंच सर रॉबर्ट, आमचे पीटीएचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट शामनकर सर, आमचे कॉलेजचे प्रिन्सिपल श्री अरुण नाईक सर, तसेच संस्थेचे मॅनेजर श्री एनजे भाई, आमचे संस्थेचे प्रेसिडेंट पार्सेकर सर, आमची मांद्रे कॉलेजची ऍक्टिंग प्रिन्सिपल चैताली गावस प्रोफेसर आणि सगळे बाकीचे हेर मानेस जे उपस्थित आसा, आमची टीचर्स, प्रोफेसर्स, पेरेंट्स आणि स्टुडंट्स, तुमकां सगळ्यांक एक नमस्कार आणि गुड आफ्टरनून म्हणटा. कार्यक्रम ऑलमोस्ट इज टुवर्ड्स
द एंड ऑफ द ऑफिशियल फॉर्मल फंक्शन भुरगीं सगळीं आतुरतेन रावल्लीं आसात तेन्ना मेन कार्यक्रम सुरवात जाता तुमचे डान्स प्रोग्राम्स ड्रामा तितून चड वेळ घेयना पण थोडी गजाली म्हाका आयज मेन्शन करच्यो कशें दिसता एक म्हणजे आमच्या बरोबर उपस्थित आशिल्ली आयज प्रमुख पाहुणे म्हणून मॅडम तारा हडफडकर ती आमचे तिनूय गेस्ट आयज खूप इम्पॉर्टंट अशी गजाल तिनूय गेस्टांनी आमकां आयज सांगलेली आसा मॅडम तारा हडफडकरान खूप बरे भशेन एक्सप्लेन केले की कशें तुमी आपल्या आवय वडिलांक एक आदर करचो कशें तांकां आपले आदर स्थान मानचे आनी व्हॅल्यू करचे ते रिलेशनशीप आनी सतत तेंचे बरोबर उबे रावचे हे तेंच्यांनी सांगलें तिने म्हटलें तशें की खरेंच तिका आयज पॉसिबल नासलें ह्या कार्यक्रमाक येवपाक म्हणून तुमी पावतात खुबशे प्रेशर खुबशे कंपॅरिझन कॉम्प्लेक्स अशें तुमकां दिसतले योलायटी ऑफ क्रॉस रोड्स हांगसून तुमी डिसायड करूंक शकता तुमकां खंयची वाट चूज करूंक जाय नाल्यार खंयचो रोड डिसायड करूंक जाय एक बरी वाट आसता एक वायट वाटूय जावंक शकता सो यू हॅव टू चूज द बेस्ट रोड फॉर युअर सेल्फ जशें आमचे सगळे गेस्टांनी हांगा सांगले डिसायड वॉट यू वॉन्ट टू डू टेक अ डिसिजन दॅट वे बट एवरीथिंग डज नॉट एंड इन दॅट खुबशे लायफ इज फ्लक्च्युएटिंग देर इज नो फिक्स्ड मॅप फॉर लायफ रिमेंबर दॅट आता माझे एक बरे बेस्ट फ्रेंडाची एक स्टोरी तुमकां सांगताना केलें MBBS म्हणजे मेडिकल कॉलेजीत ते टॉप रँकर थंय तेणी सगळे शिकले बेस्ट ऑफ मार्क्स अचीव करून आपले फूल 5 वर्सां MBBS सोंपयले एंड देन तेका आसलें की पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक जाय MD जावंक जाय स्पेशलायझेशन करूंक जाय म्हणून तेणी म्हाज्या फ्रेंडान डॉक्टर सिद्धी शी अगेन स्टार्टेड प्रिपेरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स आनी एग्जाम आन्सर केली ब्रेक असलो तेका 2-3 कॉलेजींचो कॉल आयलो की तूं आतां यो आमच्या कॉलेजीन तुका एडमिशन मेळ्ळा आनी त्या टायमार सडनली ड्युरींग दॅट वेकेशन ब्रेक तेजो बापूय आसलो तेका सडन मॅसिव हार्ट अटॅक येयल्यार पिड्ड्यार जालो नाव फादर वॉज द ओनली अर्निंग पर्सन इन द फॅमिली अ बिग रेप्युटेड इंजिनियर आणि व्हडली तेंची फॅक्टरीज ऑफ स्टील इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयर्न ओरच्यो फॅक्टरीज आनी तितून ही सगळ्यांत मोठी भयण तेजे मागीर तेजी दुसरी भयण आनी एक चलो आशिल्लो भाव तेजो जो अजून शिकतालो इतले तेणी डिसिजन करचे पडले तेका की आपले शिकलेले ती MBBS थंय होल्ड करून इंजिनियरींग बुक्स घेवन इंजिनियरींगचे सगळे तेजे बापूय कशी फॅक्टरी चलयताले ते तेणी शिकले त्या फॅक्टरीनी वचून ते फॅक्टरी मॅनेज केल्यो बापूय नासतना आणि एट द सेम टाइम इट वॉज नॉट इझी इन सच फॅक्टरीज इज मेल डॉमिनंट फॅक्टरीज फक्त जेंट्स कामाक आसता बायल्यो खूप कमी वयतात आनी बायलांचे कोण आयकयना तशें आसतना तेणे ह्यो फॅक्टरीज आपल्या बापायच्यो 3 फॅक्टरी आसली ती एक बंद करची पडली पण 2 फॅक्टरी सक्सेसफुल चलयल्यो आपल्या भावाक इंजिनियरींग शिकयले भयणीकूय शिकयले भावान इंजिनियरींग करून MBA केले आनी जेन्ना ताचो भाव येयलो आनी ती फॅक्टरी पळोवंक लागले दॅट इज द टायम ते परत मूव ऑन जावन फुडले मेडिकल आपले कितें शिकलेले तितून फुडले आपले कोर्स ऑफ लायफची वेंट अहेड विथ दॅट सच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज आर थ्रोन इन लायफ देर इज नो फिक्स्ड प्लॅन रिमेंबर तुमच्या मदली खुबशीं भुरगीं आसतलीं जेंकां सायन्सीन एडमिशन जाय आसलें पण मेळोंक ना म्हणून हांगा कॉमर्सान पावला खुबशीं भुरगीं आसतलीं कॉमर्सान एडमिशन जाय आसलें पण मेळोंक ना म्हणून हांगा वोकेशनलान पावला तशें आसतना डू नॉट कन्सिडर दीस एज फूल स्टॉप इन युअर लायफ आय विल ऑल्सो गिव माय पर्सनल एक्झाम्पल आय एम अ डॉक्टर शिकला हांव एक विशय पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला इन क्लिनिकल रिसर्च पण ते आसतना आय वर्क एज अ रिसर्च सायंटिस्ट फॉर 10 years तरी आसतना म्हाका एक डिसिजन घेवचें पडलें की आयज कॉलेज आनी बाकीचे आमचे बिझनस आनी हे हँडल करपाक स्टेप दुसरो एक प्रोफेशनूय चूज करचो पडलो